Hello guys, today we are going to learn about reported speech ya. Jadi kita mau mempelajari tentang reported speech ya. So the first one, what is reported speech ya? Apa sih reported speech ya? Reported speech it is a speaker words reported in subordinate clauses governed by a reporting verb with the required changes of person and tense ya. Jadi reported speech itu adalah kata-kata dari pembicara yang dilaporkan dalam bentuk kalimat ya, dalam bentuk kalimat anak kalimat ya, di mana itu ditentukan dengan adanya reporting verb ya, kata kerja melaporkan ya, and with the required changes of person and tense, dan dengan perubahan orang dan tenses yang dikehendaki ya. Misalnya seperti ini ya. Someone says a sentence, for example, I like ice cream ya. Jadi seseorang mungkin mengatakan sebuah kalimat, misalkan I like ice cream ya. Kemudian mungkin we want to tell someone else what he or she said ya. Mungkin kita ingin menyampaikan pada orang lain apa yang dia katakan itu ya. Maka we use a reporting verb like say or tell. Maka kita menggunakan reporting verb ya, kata kerja melaporkan dulu seperti misalkan say mengatakan atau tell menyampaikan. If this verb is in the present tense, it's easy ya. We just put she says and then the sentence ya. Jadi kalau kata kerja tersebut ini itu dalam bentuk present tense itu mudah ya. We just put she says, kita hanya meletakkan she says saja. Kemudian kalimatnya, kalau kalimat langsung, kita tinggal menyampaikan she says, I like ice cream. There is no change on tenses ya. Tidak ada perubahan person atau tense. Jadi I like ice cream seperti ini. Ada tanda quote di sini ya. Ini menunjukkan direct speech ya. And if we want to say in reported speech, we can say she says that she likes ice cream ya. Sudah berubah di sini, kita bisa saksikan. Setelah she says, you can use that. It is optional, means you can say that or without that ya. Boleh pakai that atau tidak. Itu maka I put in the bracket, saya letakkan dalam tanda kurung, itu maksudnya optional. Oke. Kemudian you change into she. Why? Because the speaker here is she ya, female speaker nih ya. Jadi kita ganti sesuai dengan pembicara ini. Maka ini I-nya berubah menjadi she, begitu ya, tidak I lagi ya. Karena apa? Ini sudah reported speech ya, kalimat yang diutarakan kembali atau dilaporkan kembali, atau dengan dikenal kalimat tak langsungnya ya, kalimat tak langsung ya. Oke, seperti ini. Kemudian like-nya you also change ya, tidak like seperti ini, but you add with s ya, she likes seperti ini. Okay, so this is the way to make reported speech based on the definitions above ya. Seperti ini contohnya. Jadi kalau kalimat langsungnya sekali lagi she says I like ice cream apostrophe, kemudian kalimat tak langsungnya, kalimat reportednya itu menjadi she says that she likes ice cream ya, ice cream. She likes ice cream gitu. Ada perubahan di kata I menjadi she dan like menjadi likes seperti ini, menyesuaikan subjeknya ini. Okay, everybody. Okay, go on to the next slide. Okay, remember that if it is in the present tense, we don't need to change the tense ya. Jadi karena dalam bentuk simple present tense, maka we don't need to change the tense. Kita tidak perlu merubah tensesnya ya. Though probably we do need to change the person from I to she, for example ya. Meskipun begitu, mungkin kita itu memang harus merubah orangnya dari I menjadi she ya, misalkan ya. We also may need to change words like my and your. Dan kita juga mungkin harus merubah
kata seperti my dan your. Ya. For example, to make clear, untuk memperjelas, kita lihat contoh berikut. Direct speech, kalimat langsungnya berupa she says, I'm telling my experience. Ya. Jadi, I'm telling my experience. Ini adalah kalimat langsung. Ya. Tandanya ada apostrof di situ. Ya. Ada pembuka penutup. Ini ya. Kemudian, if we want to say into reported speech, kalau kita mau merubah menjadi kalimat reported, kalimat tak langsung, kalimatnya menjadi seperti ini. She says that it is optional, you can write or not, up to you, ya, boleh ditulis, boleh tidak, terserah kalian. And then you change I here because it is the speaker she, you must change into she, not I anymore. Tidak I lagi, tapi she, karena pembicaranya adalah she. Ya. Ini karena reported speech-nya. Maka you change I into she. And then to be is follow the subject here. Mengikuti subjeknya. Ini tidak am lagi, tapi she itu pasti pakai is ya. It's impossible to say am, she am ya. Tapi she is. And then telling you write the same. My, it is adalah possessive ya. Menunjukkan milik ya. Milik pengalaman dari pembicara ini. So you must change this one into her. My here you change into her karena ini subjeknya perempuan ya. Jadi possessive-nya kita ganti menjadi her. Maka kalimat lengkapnya dari reported speech dari kalimat tersebut adalah she says that she is telling her experience, seperti ini. Oke, everybody. Second example, contoh yang kedua. Kalimat langsungnya berbunyi, she says to me. Jadi ada objeknya ya, ada orang yang diajak bicara di sini. Me, saya. Ya. Kalimatnya, I am going to return your book. Ya, I am going to return your book. Ini kalimat langsungnya. And then if you want to say into reported one, kalau ingin menyampaikan dalam kalimat tak langsung, reported speech-nya berbunyi, she says to me that she, you change I into she, like the previous one, sama seperti yang di atas ya, pembicaranya she. Kemudian you change am jadi is karena mengikuti subjeknya she di situ ya. She is going, you write the same, going to return juga the same, sama. Kemudian your book, you must change the possessive your here. Your book, bukumu adalah buku yang diajak bicara ini. Maka you change your here menjadi my ya, menjadi my book. Maka the complete sentence of reported speech is she says to me that she is going to return my book. Seperti ini. Jadi perubahannya ada di I menjadi she, kemudian your menjadi my, seperti ini. Tensesnya tetap sama ya, tetap sama tensesnya. Okay, guys. Okay, go on to the next slide. Okay, once again, that is optional, means we can choose if we want to use that or not in English ya. Jadi that itu sifatnya optional ya. Kita bisa menggunakan, bisa memilih apakah kita ingin menggunakan that atau tidak dalam bahasa Inggris. I put it in brackets ya. Maka saya letakkan that itu dalam tanda kurung seperti ini. To show that it's optional, menunjukkan bahwa itu optional ya, pilihan. It's exactly the same if you use that or if you don't use that ya. Jadi prinsipnya pada hakikatnya itu sama, apakah Anda itu menggunakan that atau tidak menggunakan that ya. Oke, but if the reporting verb is in the past tense, tapi kita berbicara kalau reporting verbnya sekarang itu dalam bentuk simple past tense ya, simple past tense. Then usually we change the tenses in the reported speech. Maka selanjutnya kita biasanya mengubah tensesnya itu dalam bentuk reported speech. Jadi ada perubahan tensesnya kalau reporting verbnya itu bentuknya past tense ya. For example, contohnya direct speech kalimat langsungnya seperti tadi. She said, tapi said tidak says ya, tidak says lagi tapi said, past tense, oke? Okay? And then I like ice cream. Ini adalah kalimat langsung. How to say in reported one? Bagaimana menyampaikannya dalam bentuk kalimat tak langsung? Maka berubah menjadi seperti ini. She said, you can say that or not, up to you. And then
I you change into she the same ya, karena pembicaranya she masih sama, jadi kita pakai she di situ. And then you change also like di situ, kita ubah menjadi like, bentuk past tense ya, simple past tense. Jadi like present ini berubah menjadi past tense ya, karena ini juga bentuknya past lampau ya. Kalimat reporting verbnya, kata reporting verbnya ini itu past, maka kita ubah kata kerja like ini menjadi like pakai D ya, past tense. Oke. Second example, contoh yang kedua. Kalau kalimat langsungnya berbunyi she said to me, sama seperti tadi, ada objeknya, ada yang diajak bicara, me di sini. I'm going to return your book ya. I'm going to return your book ya. Di sini maka how to change into reported one, bagaimana mengubahnya menjadi kalimat tak langsungnya, reported speech-nya menjadi she said to me ya, pakai bentuk past tense, she said to me that, and then I you change the same, sama seperti di atas kita pakai she ya, I you change into she, and then am, to be of am, kata to be am ini itu you change into was ya, was. Jadi menyesuaikan bentuk subjeknya di dalam reported speech ini, karena sudah she maka tidak pakai were tapi was ya, untuk bentuk lampau dari to be am seperti ini, was. Oke. And then going you write the same, to return also you write the same. Your book you change as the previous explanation, seperti penjelasannya terdahulu. Your di situ kita ubah menjadi my, possessive-nya ya. Jadi possessive-nya my. Jadi ada perubahannya seperti ini. This is the way to change direct speech into reported speech ya. Sekali lagi, kalau bentuk reporting verb-nya itu past, lampau seperti itu, maka ada perubahan kata tenses-nya, kata kerjanya ini. Present menjadi past, ini present future menjadi past future seperti ini ya. Was going to ya. I'm going to menjadi was going to seperti ini. Oke. That's all. See you on the next video. Thank you.